crafted in Japan. The Mazda CX-60 is tasked with bringing the Japanese company more upmarket than it has ever been before. Beautiful and elegant surfacing that you know from Mazda 3 and the CX-30. Però è evidentemente molto grande, molto largo. There's so much going on, but yet so little going on the exterior of this. Das Modell ist das erste Crossover und das erste Plug-in-Hybrid-Modell der Marke. Har faktisk 60 kilometer med rekkevidde. Imposing long front. Che finalmente in questa nuova CX-60 entra con pieno merito nel segmento premium. Modell importanti fuq numru ta' livelli, l-ewwel net jintroduċi platform kompletament ġdid. So we get a much better distribution of all the forces while driving. Con questa linea discendente che tende comunque a essere. Guardate questo cofano lungo, non è solo un elemento di stile. Even this little stitching that's along here is handcrafted and had to be done to an industrial level. Una certa eleganza pur in proporzioni. PHEV, also Englisch für Plug-in Hybrid Electric Vehicle, das zeigt eben hier den Antriebsstrang. E dentro com'è? Beh, guardate l'abitacolo, qui si nota ancora di più. Und mit dieser neuen Plattform ist rund 20 cm länger als der CX-5. Hat auch einen anderen Radstand auf dieser Plattform. A very luxury package for the Takumi version. Un risultato ottenuto grazie alla nuova piattaforma Laser Product di Mazda, che fra l'altro produrrà. Always a beautiful combination of materials. Uma luz natural e uma assinatura LED muito, mas mesmo muito natural, para nós não ficarmos intimidados. Y poniendo estas franjas que también son el intermitente. Muy elegante y no hay elementos discordantes cuya única misión. Algo que ve o valora más o menos las personas, pues en función de la sensibilidad que tienen. Podemos obviamente ver que es una plataforma completamente nueva y un diseño completamente nuevo. Mazda es una de las pocas marcas, no sabemos si por una cuestión de convicción o porque van más despacio desarrollando. Eléctrico, eléctrico y ancora eléctrico. Que han querido trabajar y hacerlo deportivo a la par que elegante. Con un 6 cilindros en línea, pero hoy de momento toca hablar. Que también son el intermitente. X30 metidas, eso sí, embuchadas. Toujours plus revendiqué et surtout, eh bien, c'est le premier modèle de la marque hybride. Materialkvaliteten i Mazda CX-60 er ganske heftig. Og bling-bling og alt sånt noe. Det skal være elegant, det skal være behagelig, det skal være enkelt å forstå og bruke.